নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবিকে, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। সো ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এসবি লিটারেচার। তো এসবি লিটারেচারে আমি লাইভে আসতে পারছি না, তারপর ভিডিও সেকশনে ভিডিও দিতে পারছি না, তার জন্য আমি করজোরে দুঃখিত। কিন্তু ভিডিওস আসবে, আসবে। কারণ বিষয় হচ্ছে যে এরই এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে যেটা আমার ভালোবাসা, যেটা আমার কাজ, এসবি লিটারেচার আমার লড়াইয়ের সঙ্গী, তাকে তো অবশ্যই ভুলে যাওয়া কোনো দিনই যাবে না। তো ওখানে আমরা এটাই বলছি যে সবার মনে এখন একটাই প্রশ্ন, যে রেজাল্ট কবে আসবে, আনসার কি কবে আসবে, কাট অফ কবে জানতে পারবো, ডিসেম্বর 2026-এর এক্সামের জন্য কীভাবে কখন প্রিপেয়ার হবো। অলরেডি আমরা এখন কি মাসে চলে এসেছি, অলরেডি আমরা অগস্ট মাসে চলে এসেছি। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বরের 13 তারিখে WB সেট আছে, তারপর গেট এক্সামিনেশন আছে 2027 ফেব্রুয়ারি মাসে। দেখতে দেখতে এই 6টা মাস, 4টে মাস, 5টা মাস চোখের পলকেই চলে যাবে। তাহলে আমরা কোথা থেকে শুরু করবো? বা আমাদেরকে এই 5-6 মাসে কিছুই হবে না? এসবি লিটারেচার কি কথা অনুযায়ী কিছুই কাজ করবে না? এসবি লিটারেচার কি কিছুই প্রোভাইড করবে না ব্যস্ততার জন্য? অফকোর্স এসবি লিটারেচার সব কিছু প্রমিস রাখবে, সব কিছু প্রোভাইড করবে, কারণ এসবি লিটারেচার কথা দিলে কথা রাখে। যদি সেটা সাপোজ যদি কম দিনেরও হয়, কিন্তু মেইন মশলাটুকুই দিয়ে যাবে, যেটা পরীক্ষায় কাজে লাগবে এবং যেখান থেকে প্রশ্ন আসবে। আর অবশ্যই আমি আমার নিজের কথার সাথে কমিটেড ছিলাম, আছি, থাকবো, এবং প্রত্যেককে আমরা দেবো ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল এসবি লিটারেচার। অ্যান্ড সাথে আমি এটাই বলবো যে সব কিছু পাবেন, সব কিছু পাবে। ইভেন যদি কেউ মনে করে যে অনলাইন পেড ক্লাস নেবে, 6295286207 ইজ আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার। অনলাইন পেড ক্লাস হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি 3টে ভাষাতেই, বাইলিঙ্গুয়াল মেথড, হিন্দি, ইংলিশ, বেঙ্গলি, ইংলিশ, বাইলিঙ্গুয়াল মেথড, পেপার 1, পেপার 2, যে যেভাবে চাচ্ছে আমরা সবটাই প্রোভাইড করছি, করছি এবং আগামী ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু অবশ্যই তার জন্য আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। আর অবশ্যই আমরা ইউজিসি নেট সেট গেট পেপার 1 জেনারেল অ্যান্ড পেপার 2 ইজ এভার ইংলিশ লিটারেচার। আমরা এই জার্নি থামাচ্ছি না, বরঞ্চ এই জার্নি ভবিষ্যতে একাডেমিক রাইটিং, পিএইচডি রিসার্চ প্রপোজাল, তারপর চাকরি বাকরি, মানে হচ্ছে তোমার পার্মানেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ভ্যাকেন্সি, কন্ট্রাকচুয়াল, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং গাইডেন্স প্রোভাইড করবে। এর মাত্রা বাড়বে, কোনোদিনও কমবে না। তার সাথে অবশ্যই আমি এখন আমার একটা দ্বিতীয় পরিবার হয়েছে, যেটা বিভাস ওয়ান এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, যেখানে আমি কিন্তু এসএসসি জিডির যাবতীয় ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পরীক্ষাগুলো এবং তোমার হচ্ছে WBCS, ইউপিএসসি, তারপর এই যে পরীক্ষাগুলো হয়, সিভিল সার্ভিসেস যে পরীক্ষাগুলো, তার ইংলিশ বিভাগটাকে দেখছি, এবং স্পোকেন ইংলিশকে স্পেশালি দুটোকে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিয়ে ক্লাস করা হচ্ছে। ইংলিশে, বাংলায় অবশ্যই প্রয়োজনে আমরা হিন্দিতেও ক্লাসেস নিয়ে থাকছি। আমার ক্ষেত্রটা বাদবাকি হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ তিনটেতেই প্রোভাইড করা হচ্ছে। সো অফকোর্স দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার। টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। 6295286207 ইজ আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এসবি লিটারেচার আড়াই বছর ধরে যা বলছে হচ্ছে, এবং আগামী ডিসেম্বরেও যা বলবে তা হবে। পুরো 100-এ 100 না হলে 50% বা 50% অ্যাবাভ তো হবেই। প্রশ্ন আসবেই, আমাদের বলা কথা থেকে আসতেই হবে, কারণ এখানে আমরা কোনো অথরিটির সাথে কানেক্টেড নই, এখানে আমরা আত্মার সাথে কানেক্টেড, প্রকৃতির সাথে কানেক্টেড। তো প্রশ্ন তো আসতেই হবে। যেগুলো বলবো পেপার 1, পেপার 2 আসতেই হবে, মানে যদি 10টা বলি 5টা তো আসতেই হবে অ্যাটলিস্ট, তাই না? তো হ্যাঁ, এতটা বিশ্বাসের সাথে, এতটা সততার সাথে, এতটা বিশ্বাসের সাথে জোর গলায় বলতে পারছি। অবশ্যই সেটা তৈরি করতে আমার 9 বছর সময় লেগেছে, প্রায় 10 বছর। তো অবশ্যই একটা অভিজ্ঞতা যখন একটা জিনিস আমরা দিতে থাকি, দিতে অবশ্যই সেটার উপর একটা দাখিল বা একটা দখল বা একটা দক্ষতা অর্জন হতে বাধ্য। সো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে সবার সঙ্গে। আর এখন হিন্দিতে একটু বলি, तुम लोगों को, आप लोगों को मुझे ये कहना है, डरिए मत, नेगेटिव चिंता भावना मत कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट, कट ऑफ एंड फाइनल आंसर की सब कुछ देखने को मिलेंगे। सही समय पे फॉर्म फिल भी होंगे, दिसंबर 2026 में एग्जाम भी होंगे। इस वक्त मैंने भी एग्जाम दी है, मुझे भी हो रहे होंगे, बट मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को लगेंगे मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, सब कुछ चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं खुद टेंशन नहीं लेती हूँ। आप लोगों को भी, तुम लोगों को भी कभी टेंशन लेने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि रिलैक्स रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, वो है हमारे प्रिपरेशन, हमारे मेंटल पीस, हमारे इमोशनल पीस, हर तरीके की सुकून हमारे पास है, जो हम किसी के द्वारा विघ्नित नहीं कर सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कोविड-19 आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई ऐसा पेपर लीक हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये तो हम लोगों ने नहीं किया ना, सिचुएशन हालातों की वजह से हुआ है। तो खुद को मत कोसिए, खुद पे ऊपर गुस्सा मत करिए, दूसरों के ऊपर भी गुस्सा मत करिए, धीर रहिए, शांत रहिए। प्रॉब्लम जब आते हैं तो समझिएगा कि सोल्यूशन भी आने वाले हैं। और हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम जब आते हैं, सोचिए कि आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ होने वाले हैं, जो कि हमारे फेवर में या फिर ठीक ठाक से होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि एक बार तूफान आना ज़रूरी है, बाद में लॉन्ग टाइम शांत रहने के लिए, है ना, लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन सिनेरियो।
সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটাই বলার, কেউ ভয় পাবেন না, চিন্তা করবেন না, পরীক্ষার কাট অফ, রেজাল্ট, আনসার কি সব আসবে, আমরা সব কিছু একসাথে দেখতে পারবো এবং নিশ্চিন্তে থাকুন বা থাকো। আমরা ডিসেম্বর 2026-এর জন্য রেডি হবো। ইউজিসি নেট জেআরএফ এবং সেট এবং গেট সবটাই হবে এসবি লিটারেচারের হাত ধরে হবে, অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে হবে, এখানে চিন্তার কিছু নেই। तो मुझे ये कहनी है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिलहाल यूजीसी नेट सेट गेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए बोथ कंबाइंड एंड सेपरेटली एक ही तरीका है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए 629528 629528 6207 इज और कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग या तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल मेथड में हम पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश एंड बंगाली इंग्लिश, जिसको जैसे चाहिए वैसे हम समझाते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक। एंड आपके जर्नी को आसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो बिलीव करते हैं और हमारी बोले हुए बातों से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा रहे थे, आज भी पूछे जा रहे हैं, आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है जो कि 9 साल, लगभग करीब 10 साल की एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मुझे कोई अथॉरिटी के साथ कोई बॉन्डिंग, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन एक अथॉरिटी के साथ मेरे कनेक्शन बन रहा है, वो भी बहुत दिल से, आत्मा के साथ। वो है यूनिवर्स, गॉड, नेचर, जहाँ से आपको दिल से पता चल जाता है कि कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। सो ये हवा में मैं बात करने वाली इंसान हूँ नहीं, हवा में मैं कभी भी बात करती भी नहीं हूँ। तो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि ऑब्वियसली एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर एसपी लिटरेचर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। एंड फेसबुक पेज सीमा बर्मन, इंस्टाग्राम सीमा बर्मन 1141 लाइक दैट। मुझे खुद ही याद नहीं रहता है। सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई है एसबी लिटरेचर पे, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, मोटिवेशन है, खाना पीना सब कुछ है फेसबुक पेज में। बट आप सीरियस हो, आपको पढ़ाई करनी है तो एसबी लिटरेचर के साथ ही जुड़ जाइए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसी प्रॉमिस वाइज हम एक एक करके काम करेंगे। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में करेंगे, जो कि और भी ज़बरदस्त होंगे। हो सकता है कि दिन कम दे पाए, लेकिन जितने भी देंगे सॉलिड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाएंगे एंड आप लोगों को सही स्कोर लाने में हेल्प, मदद करेंगे। ठीक है। एंड साथ में एक अच्छी इंसान भी बनना है, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, है ना। तो एक इंसान भी बनना है और इंसानियत को भी जीवित रखनी है साथ में एजुकेशन को लेके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से, बाय बाय, सी यू टिल देन, टाटा, टेक केयर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।